This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Opening salvo del Zamboanga Hermosa Festival 2025 na Setyembre 27 ya. Police tiene security plan para el Hermosa Festival. Gobierno local el aloca fondo para poder continuar así con mga proyecto que pendiente el completion. Catchua a favor pone fondo de flood control project na mga lugar lang que bien necesita. Alarm system na magakantoy Rio debe hacer el barangay. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. De sábado, Septiembre 27, 2025. El opening salvo del Zamboanga Hermosa Festival 2025. Con el opening salvo, el conducí Alina Artilim Boulevard principiando a las 6 de la noche. El highlight del opening salvo amo el Parade of Lights, donde el man showcase mga floats de mga landmarks y cultura de la ciudad. Por primera vez, el que parte del opening salvo el Fluvial Parade na Paseo del Mar. 74 mga actividades el prepara el gobierno local para del grandioso festival. Incluido pa siyempre ng mga actividades el regata de Zamboanga e uno del Magata Esperanza el mga vivientes de la ciudad. Police tiene security plan para del Hermosa Festival. Aquí el report de Emil Tuban. El Police tiene security plans para la preparación del Zamboanga Hermosa Festival na ciudad. Preparado el Zamboanga City Police Office para largo celebración del Zamboanga Hermosa Festival na ciudad. Así con cuantos coordinating meetings siya el hace con el local government units y el security sectors para esta ocasión. Before that, sir, nagkaroon na rin tayo ng maraming several meetings, coordinating meetings na kasama rin natin yung LGU, other security sectors, and force multipliers, and other concerned mga agencies na involved din dito. And na present na rin namin kung ano yung security plan namin, no, na during mga event. Asigun kun Cortez Chenedjes mga grande events ay ase na syudad, por eso ta preparaya sila kun este. El gobierno local ya anunsaya kay na Sabado, petsa 27 este mes, ay tene opening salvo Alina Artilim Boulevard. I ay sige ang mga programa del Zamboanga Hermosa Festival. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya habla el alcalde Kimer Olaso que el hace manera su administración para aloca fondo ng mga proyekto del pasaw administrasyon que no ay pa pwede kompleta. Asigun kun Olaso, tiene mga proyekto el gobierno lokal que hasta phase 1 lang iya pwede ase. Inuay mas pwede continua ase con el phase 2 siendo el siguiente administrasyon nuay mas ya pone fondo. Uno ejemplo asigun amo el two-story building kaya prinsipya durante la administrasyon del antes alcalde Maria Isabel Climaco. Pero nuay mas asigun con este pwede continua ase. Después nuay mas aloca fondo el administrasyon del antes alcalde Jan Dalipe. Asigun kun Olaso, sayang también el fondo que yapone al gobierno local y hindi lang con este pwede usa por causa kay nuay akaba el construction del school buildings. So there are two stories classroom building alya tayo de Mambing, yase. I'm sorry I have to mention the name, but may akaba because may kunese pone pondo. That's why I'm asking Engineer Chris Navarro to study and pone kita pondo. Hindi lakil. Manada pa mga lugar ya pagtal pondo, ipone kita pondo para complete ese mga school buildings and even those pwede kita sa even the system pwede tamin kita sa akaba.
El Kongresista Kachua a pavor pone fondo de flood control project na mga lugar lang que bien necesita. Aquel report di Marifita Mayo. Favor el Kongresista del Distrito 1 Kachua para hindi anay pone fondo el Gobierno Nacional para na flood control project na año 2026, siguiendo con el controversia del mal uso del fondo del mga flood control projects na diferentes lugar na entero país. Pero asugun Kachua, si pwede pone lang fondo para na mga red zone area lang o aquel mga syudad o probinsya que tiene mga lugar que vulnerable gayot na avenida y necesita mag-flood control project. Igual según di su distrito donde yaman categorized con el barrio de Tumaga y Pasonanca bajo na red zone. Necesita lang gayot según visya estrictamente con el uso del fondo y implementación del proyecto. Habla el presidente na DPWH na kita anay el todo flood control. Pero habla man sila del otro dia si Cheneman mga red zone gayod, onde gayod, tanbaha gayod, baka nesesita sila ase entra el flood control pero minimal lang gayod, hindi ya igual antes. Uno gayod na red zone el Tumaga and Pasonanca. Hopefully continua sila para man avoid ya kita el mga baha. Pero recientemente, el subcommittee del Committee on Appropriations del Cámara Baja ya tiene que man realign con el propósito fondo de 46 billion de peso para na flood control project. Parte del 250 billion de peso propósito budget del DPWH para na año 2026. Con este propósito fondo para the flood control project ay man realign para na social amelioration program del gobierno. 32.6 billion de peso para na AIX y 14.82 billion de peso para na TUPAD. Asugun Kachua, alegra también si puede pone fondo para na construksyon del mga aumento school buildings, siendo mucho pa mga estudyante, el puede aprovecha con este. Y habla si Chua que más que na di su distrito, mucho mga aumento school buildings el necesita construir. Taplan niya sila na el Cosa Mengua man allocate na otro ahensya igual na mga igual na DepEd. At least uno tamen na di aton problema para pwede kita man address el Palta classrooms. Kasi el Palta classrooms issue not only na di aton distrito pero na problema sa na entero Pilipinas. So I think okay tamen na Mengua sila el mga flood control para at least tiyan kita nuevo mga classrooms kasi ali beneficia gayod el mga bata, el mga pamilya kasi pwede man kita miras. Ustedes mismo sabe na tiyan kita mga shifting ara el otro eskwela el shifting dila hindi lang 2 klase na un día, pero ta-alcanza ya 3 klase. So hopefully pwede kita man address el problema del Palta classrooms, grande ayuda gad sa na diferente pamilya na tiene bata ta intraskwela. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Debe sigun instolaya el mga barangay donde tapa sa mga grande rio donde pirmi taman avenida cada vez en mal tiempo na syudad el mga alarm system. Pwede sigun usa mga manual alarm system como kampana o hierro asesuna cada vez sa subi el grande avenida para informar ang mga miyembros del komunidad que tiene avenida y debe prepara con el posible evacuation. En esta manera, según hindi mas necesita pa poner millones de pesos valor del alarm system sa gobierno que tiene vez taman malfunction pa. Uno asugun sila del mga practical mejoras dentro del disaster management. El siguiente na mga noticias. La Virgen del Pilar ta continúa ampara con el ciudad. Retratista ta existi pa siempre na fortaleza. Climate change and disaster response prioridad del gobierno. Mga tienda abierto para na publiko na antes budget-wise. Rehabilitasyon del grandstand hindi asigun substandard. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice coffee
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. La Virgen del Pilar ta continúa ang parako de la ciudad. Además, el Iglesia Católica ta prepara para el celebración del fiesta na mes de octubre. El report de Marites Espartero. ¿Cuántos magavivientes na Ciudad Grande el Fe con la Virgen del Pilar por casa bien milagrosa a según este? ¿Cuántos días lang a según el celebra con la fiesta de la Virgen del Pilar en ciudad? No hay más sila mandos pensamiento anda temprano sindi candela la fortaleza para rindi el gracia na todo de este ayuda na di ila kadakwalan vida. Igual con Señora Eva Duran, nebo ng asigun liga na ciudad desde Zamboanga, Sibugay,
pero no hay lemandos pensamiento anda na fortaleza por casa maskin pakilaya de grande el problema taliga na su vida sita anda lesindi kandela na fortaleza tapo de dayon solba su problema ita sintile libyano. Tagi kami ara, temprano kami anda, kay Bing Grande, mga dimyope na Port Pilar, ma'am. Akikat kami pirmi di una. Desde anda kami na Lutanga, kabarabol be kami, nakat kami aki. Pirmi kami taki pati din yung mga anak. Kumuara, tagi kami benalay, grigat so kay takya también kami na Port Pilar. Si, kay na todo din yung problema na din yung sakripisyo, ko sa takabapasa na din yung mga anak, ma'am. Aki lang gatyo ta anda rin sa resolve baga din yung mga problema, ma'am. Mientras tanto, asigun también con Señora Presi Constañero. Nuevo pala asigun niya man recover na mild stroke. Tatormenta pa kami na pero el sufe con la Virgen hindi ta perde por casas desde antes bien milagrosa doon ta ida con ele solve su mga problema na vida maskin pakilaya. Akong pangayuan ni Mama Mary nga maulian niya akong mild stroke. Dako kayo nga akong mapagtuo nga mga tagsiyag kaayuhan diri sa mga tao diri sa Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Cuantos mga retratista na Fortaleza del Pilar afectado el busca la vida según por causa ng gadget siya este tiempo. Triste si Señor Javier Sierra, un retratista na Fortaleza por 40 años. Por causa mahina según el encontrada como el mga retratista na Fortaleza del Pilar o la Virgen del Pilar este tiempo por causa con este mga cellphone sa aura. Si antes sa según el gente kanila taas apas manda retrata. Este mga tiempo sila ya el taas apas na mga gente para tiyan nilang asigun en kontra de el dia. Tinebes sa sigun mahina el descarte nuay ni cosa tapadaliban na kasa. El cosa lang asigun sila taas man pasensya lang tinuway kliyente kay hindi piho kanila na mandaretrata por causa ng mga gadgets. 75 pesos sa sigun ka el takubra sila kada un grande retrato y 10 pesos na manda sita manda laba el amo el sobra del di ila enkontrada. Namin ngayon ma'am, mahirap, hindi nakatulad dati noon. Kami ang hinahabol ng customer. Ngayon kami nang mahabol sa kanila dahil sa napiktuhan kami sa cellphone. Na yun, lahat halos bata, matanda o binata, dalaga, halos photographer na sila lahat dahil sa cellphone. Ang diskarte namin man, close contact. Hindi katulad noon, sila ang lumalapit sa amin. Ngayon, kami ang lumalapit sa kanila. Depende sa diskarte na namin kung mapilit ba o magustuhan ba nilang mga example sa dinadala na yan sa litrato. Magpasyat sila, hindi nila gusto. Hindi nila Climate change and disaster response, prioridad del gobierno este tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Amidyante este matiempo onde lang ta eksperyensya avenida na pais. Ta necesitaya asigun ang mga diferentes gobyerno lokal mira mga solusyon acerca con este. Por eso el Departamento de Científica y Tecnología o DOST ya tumabentaha ase sa ila se llama guidebook para silbi este guía ng mga local government unit o LGU na entero pais acerca ng mga asunto de avenida. For many LGUs, if they really want to do this, we have prepared the guidebook so that they know what they need to do, which organizations they can talk to, and what are the steps for them to implement the Handa Pilipinas campaign. Handa Pilipinas is the preparedness of the whole country, but as you know, the frontliners of operation in the country would be at the local level. So we want the local level to also participate in this overall campaign, and we believe that the best operation and application of science will be if the information is localized and the interventions are localized. But of course, when it comes to integrating at a level like beyond the local government, beyond the town or city, then we need to look at the hazards that are that can affect their area. So, Asegun konsilidum aki na Mindanao, uno el Eskwela del Ateneo de Zamboanga University o ADSO na mag-Universidad na Mindanao ya idal DOST para man-develop con el liner mapping para na Mindanao iya man-develop con el llama flood hazards map. Por medyo con este ya pwede mira na ko sa pamaga necesita equipo para ayuda alerta con el gobyerno lokal acerca na mga disasters ta eksperyensya este matiempo por causa na cambio del klima. Ta depende asegun na terrain si Patag ba o Montesco o si Ondo ba Rio o otras ba mas.
Por eso ya tiene se llama LGU's warning system para na mag-aavenida. Donde este tiempo, el ahensya dale fondo na ADSU para na Technology Business Incubation Hub por 2 años para poder ayuda na problema de avenida por medio na di ila mag-estudio y nuevo teknolohiya introduci. Well, yung alerto ng Ateneo de Zamboanga was an offshoot of a project by DOST which started from developing LiDAR mapping for the whole of Mindanao and developing flood hazard maps for the whole of Mindanao, implemented by a group of universities based in Mindanao, headed by Caraga State University, UP Mindanao, kasama yung Ateneo de Zamboanga. Naghati-hati sila. But they also knew that PAGASA has been sharing data from the weather sensors and river sensors from the Advanced Science and Technology Institute. So nakita nila na pwede mong i-combine at magdagdag pa ng mga rain gauge and water level monitoring station at yung flood map to alert the local government. Kasi po, depende po sa terrain, no? Depende kung mabundok, patag, kung malalim yung ilog o hindi, depende sa kanilang sitwasyon. Yung ulan na binibigay ng forecast, iba-iba dapat ang aksyon ng local government. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Ya abría na publiko con esta tienda de negocio da antes budget-wise anoche. Yan na din mga ahente sa lugar después el gobierno local ya converti con este lugar como centro de negocio. Mas mucho del mga puesto aquí el tabende mga comida como mga fruit shakes, ice cream si otro mas. Yan aquí mga video okay, tapo de kanta el mga quien sabi kanta. Yan también tabende mga tela y mga syembra. Yan na también mga lugar del mga vehikulo, tiene takubra parking na mga vehikulo. Mientras tanto, tiene también arco y planta Alina Enes Valderosa en frente mismo del City Hall del ayer tarde. Asigun ko na empleyado del City Hall, mga personajes del General Services Office el Yapone, con el arco, y Yapone también mga bantings na kamino. Rehabilitasyon del grandstand hindi asigun substandard. Nakil report di Marifita Mayo. Yabla el Consejal Albert Bong Atilano que hindi substandard el rehabilitasyon del Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o el Grandstand. Ya que según ansina el estado del Grandstand por causa no hay puede seguir el de este original plano por causa na budget. Yabla si Atilano na original cost and estimate para na rehabilitasyon del Grandstand tali na 360 milyon de peso el fondo necesita. Pero el ya aloka lang fondo, el gobierno nacional ya alcanza lang na 198 milyon de peso. Por eso necesita man adjust con el plano y el mga materiales para ajusta el fondo. Ang sinase, dyan ito tabla ABC, no? A is the budget, B is the budget, C is the budget. So masin kaya man to kasi kung that high, class A, pero daling kung tigo budget de class C lang. Na ito ko sa pag-ase. Kay originally, during that time, the requested amount was 360 million. But para rehabilitation. But what was given is only 198. No, adjust to todo. Tupit na budget. Or else, abandonaw to keda. Asugun pa con Atilano el maximum warranty del proyecto tali na 5 anyo, pero alcanza según na 6 anyo desde acaba rehabilita con el grandstand. Si Class A según el asida de este, posible ay alcanza pa de este lifespan hasta na 10 anyo. Hindi mali habla substandard kay el minimum warranty this is 5 years man. Na 2019 pa siya. Oh, so 2019 no, actually, yan starts at 2017, something like that, no? Oo, hindi pa ba sa 2019. So, kung tatuara, 6 years siya eh. Kuha niya kadele. Pero, siya usa siya el Greso, el Class A, tabla sila, el Class A, dura pa sa ele. Mga 10 years el disuyo warranty.
Y explica también si Atilano si por qué acabaman butod el rubberized materials ya usa na cuantos playing courts incluido el oval de este. Asegun con él, debe an asphalt overlay una con el cemento antes ya pone con el mga rubberized materials para preveniman butod este. Pero por causa según na falta syempre budget, no hay mas ya pwede man asphalt overlay con el cemento piso de este mga playing courts o field. Sabi to ko sa problema de ese, yung butut se kay semento na ipone asphalt. No, hindi to si semento to tang crack se, na depe mang crack kasali se el aire, na lega aire mang moist, na mo se tang butut. Na pero si asphalt to se no ay se butut. Ala. Again budget. Oo, kay additional 5 million daw si mang asphalt le. Asugun pa ko na Tilano, akal tiempo ya componek con el grandstand, el contractor pa el gasta, siendo baho pa na warranty period, akal tiempo el grandstand. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Police Regional Office 9 Yamandaya sintidi la presensya na sulu de Special Joint Operation kontra droga. Aquí el report. Yapo de Amanda Sinti el Police Regional Office 9 quien tiene aura administrative y operational control con el mga pulis alina probinsya de Sulu después conduci sila joint operation kontra illegal droga junto con el PIDEA alina busbus holo Sulu del Pasao Dia. Del Domingo, el PIDEA junto con el Holo Municipal Police Station, PNP Safi Auto Units del PNP, ya conduci joint operation iya pa de aresta tres mga suspetsyaw, el uno, miyembro pa del CAFGO del Bongao Tawi-Tawi, donde na su posisyon, ya pa de saka el 75 gramo de Alagaw Shabu, tali el valor na más de media milyon de pesos y el un calibre 45 pistola. Asigun na Pro 9, que el continua esta di ila esforzo na mga kampanya kontra todo klase de illegal droga, armas hasta mga eksplosiba para el mas Pasifiko Zamboanga Peninsula y mga probinsya baho kanila. Si Taakurda del Pasao semana lang, oficialmente man turnover ya na Pro 9 con el Sulu Police Provincial Office como parte del Diila Area of Responsibility. El pulisya aresta con un persona después Yakurta Pono de Bakawan Alintaluksangay del martes. El Station 4 Kulyanan imagatano di alcanza con si Husin Entek, 42 años del Purok 4 Taluksangay. Ya para recubrir na su posisyon 26 pedazo del rama de Bakawan y Pono de Pagadpat Isu Bolo. El pulisya coordina también na DNR para el propio disposición. Dos super herido na aksidente vehicular nakabaluway. El report de Emil Tuban. Dos super ya tene herida na cuerpo después el dila mga behikulo yung banggaan alina barangay Kabaluay ayer tarde. Alas 2:10 del tarde, tako resale na putik para nabolong este bongo truck que tamaneha si Renny Boy Pedrosa na Moka y el Toyota Vios color violet que tamaneha si Jen Franco Totantatan estaba na ipil Zamboanga Sibugay para na pueblo y cuando eliga aquí na barangay Kabaluay yaman overtake na otro behikulo este bongo truck Iaman bangga este contra con el Toyota Vios. El dos vehículo tiene grande destrozo por causa con el fuerza del banggaan. Ialiba con este el pulis na Police Station 3 na Sangali. El super del bongo truck yaman trap na su truck
Por eso necesita pa con usa el equipo del bombero antes con el podiliban al hospital. El polista continúa pa di la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un anti-criminality campaign también el conduce el police y gift giving para mga biktima de quema alina recodo anoche. El Zamboanga City Police Office junto con los demás ahensya de seguridad y personal del barangay conduce el patrulya ng lugar. El mga biktima de reciente quema ya pre-recibir mga grocery items. Man patrulya también na junto con el Zamboanga City Police Office amo el Philippine Coast Guard Joint Task Force Zamboanga y Station 9 Ayala. Alegre el mga oficiales del barangay y el mga residentes ali. Tiene ahora ta circula mga duda na resulta del reciente operasyon del pulis ali na Camino Nuevo del pasado noche. Doon ay resulta ng muerte de aligaw suspechao y de este uban. Asigura mga residentes del lugar que bien conocido estos mga persona ya muri na lugar y hindi estos mga violente persona. Por eso ta tiene duda si por qué necesita kanila tira hasta muri. Una investigasyon ahora taas el PNP na di ila mismo magauban kinakal tiempo ya kundusi ko la operasyon. Tapi di justisya mga familia del biktima na insidente. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, posible pa siyempre experiencia el epekto del habagat. Este el ulan na cuantos parte del ciudad. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Tell me cuándo. Mientras cerca ya el Fiesta Pilar, donde el miembros del police, soldado y force multipliers el ocupado la seguridad del mga lugar, donde conducir mga aktividad. Ahora pa lang mo siya mga retrato, video y algún komento tasalin na publicado na social media acerca la obserbasyon na andansa del diaton syudad. Primero amo el kampanya de basura que hasta el mga gente del syudad falta disiplina. Que tabuta maski nuay na ora, por eso mismo mga animal kasi kalayat con este na camino. Impone el waste segregation hasta na mga barangay, pero el basura tapos de syempre mira na camino na kwantos lugar. Segundo, amo el disiplina del mga chauffeur que todo quiere man una na camino, por eso taman traffic o del psikosa lang el trafiko. Akatres, amo el presyo del pasaje del tricycle que tanegosya pa syempre el mga pasahero na chauffeur y hindi ta sigida aprobado fare matrix. Mucho pa el cosa mga obserbasyon, pero estos mga kwantos lang solamente que visible na ojos del mga zamboangueños. Ojalá el autoridad manda sinti o firme sinti el di la presensya para aquellos mga kienta silang dolnuay nada con la ley el para realizar que importante que debe seguir na ko sa reglamento del syudad. Uhi, iimpone pena si necesita para mandala. No kita tolera con el mga gente falta disiplina amo el reina na di aton syudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, septiembre 24, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.